CF Moto fabrika, ovo je skriveni snimak. Proizvodni program za KTM. Baš sam ono... Snimaj, čekaj ti kažem nešto, samo snimaj. Među nogama. SR 450 agregat. Prosečna radnička plata u fabrici CF Moto. Proizvodi samo jedan model. Suzuki. Ovo je urađeno da 1 sat. Dobro jutro, rana zora, Šangaj, nema ni 7 sati. Jedva ustao, ali idemo na ono što je možda, po mom mišljenju, i najzanimljivije u celom ovom ludilu, čiji je nečiji telefon. A to je poseta fabrici CF Moto. Ništa neobičajno, jutarnja gužva, 10 minuta do polaska voza, još se nismo čekirali. Knap, 2 minuta do polaska voza i jurimo naš vagon, broj 5. Treća stanica naša, spremamo se i ono što je interesantno, gospođa prolazi sa kesom po vozu svakih 2 minuta da možete baciti đubre. U redu vožnje, trebali bi da stignemo u 8:30. Sada je 8:30. 8:32, zakasnije minuta 2. Guangzhou. Vreme je da krenemo u jedan obilazak. Prvo ćemo imati jednu prezentaciju CF Moto fabrike, koju su organizovali specijalno za tim iz Srbije, a tu ćemo čak videti i neke prototipove koje ćemo uskoro videti na našem tržištu, možda za godinu, 2 dana. Na moje apsolutno iznenađenje, što nisam znao, CF Moto je bio učesnik od 2013. godine na čuvenim trkama Isle of Man. Na samom ulasku u fabrički krug naletili smo na motocikl koji je ostavio značajan trag na čuvenim trkama Isle of Man TT. Godine 2013. australijski vozač David Johnson postao je prvi koji je na ovakvim trkama vozio kineski motocikl model CF Moto 650 u kategoriji Lightweight TT. Iako je bio hrabar poduhvat, prvi uspeh za CF Moto usledio je 2016. godine. Britanski vozač Gary Johnson osvojio je impresivno 4. mesto u kategoriji Low Light TT vozeći CF Moto 650 NK, čime je postignut najbolji rezultat za kineskog proizvođača na ovim trkama. Ovi rezultati potvrđuju posvećenost CF Moto-a razvoju motocikala sposobnih da se takmiče na najzahtevnijim svetskim trkama. Krenuli smo u proizvodni program CF Moto fabriku da vidimo kako se to pravi. Da li je istina ono što pričaju za Kineze, da li nije istina. Ovo je prototip verzije SR 450. Zajednička fabrika CF Moto i KTM, proizvodni program za KTM. Ajmo da vidimo šta je unutra ima, ako smemo. Ekskluzivno za goste iz Srbije, CF Moto je organizovao turu kroz svoj pogon. Nažalost, snimanje u odeljenju KTM-a, pa čak i u njihovom vlastitom, bilo je strogo zabranjeno. Snimaj, čekaj ti kažem nešto, samo snimaj. Ali uz malo snalažljivosti,
uspeli smo krišom da zabeležimo delove proizvodnje, uključujući montažu svih CF Moto modela ispod 800 kubika. Nadam se da neće krenu u Rikver. CF Moto fabrika, ovo je skriveni snimak, ne znam kako ga snijemo dok nije došlo obezbeđenje. Pogledajte, ovdje se proizvodi kompletan program CF Moto-a. Gasi kameru! Prvo što sam primetio, radnici su svi mladi dečaci rade u ovoj fabrici i 40 modela, to je 40 motocikala po satu proizvedu. Ovo je urađeno za 1 sat. Zaboravio sam jednu od najvažnijih stvari. Danas proizvode SR 450, sutra neki drugi motor, preko sutra neki drugi motor. Svaki dan menjaju i proizvode samo jedan model. SR 450 agregat. Ovde dolazi i izlazi u celosti. Evo ovako, dok je sveže u pamćenju, obišao sam CF Moto i KTM fabriku u Kini. Prvi deo fabrike je deo u kome se proizvode svi modeli KTM od 790 kubnih santimetara, 390 kubnih santimetara, 250, 300, 350 i 65-ica. Isto u tom odeljenju gde se proizvodi KTM, proizvodi se kompletna linija MT800, MT800X se pravi u KTM odeljenju. Svi ostali modeli motocikala prave se u drugom odeljenju pored KTM-a, gde se, kao što sam već i rekao, napravi oko 480 motocikala za jedan radni dan. Takođe, obišli smo deo gde se proizvode delovi, gde se sklapaju motocikli, gde se testiraju motocikli i svaki agregat iz KTM-a koji izađe, testira se, plus posle kad se ceo motor sklopi, ulazi u jednu kao garažicu gde se testira na punu snagu, kočenje i sve ostalo što ide u opis posla za test motocikala. Inače, generalno moram priznati da sam pozitivno iznenađen na pristup i način izrade delova za motocikle, samog sklapanja, a ono što sam onako baš uzbuđen što sam video, što svaki motocikl se testira 2 puta. Motori se na kraju testiraju na 5-6 hiljada, a sam agregat dok se testirao video sam da se vrteo čak na 8.000 obrtaja. Evo, ovo su impresije čim sam izašao iz pogona i stvarno nisu fair što nisu dali kamere. Svartpilen 801 Husqvarna agregate prave u CF Moto fabrici. Videli smo agregat na delu. A tu isto KTM-ov agregat, 790. Nije? To je drugi agregat. Vreme je za neko meze. Došli smo na neku pijačicu pored fabrike CF Moto i tu za hranu ima nudle, pirinač, u voku, voće, povrće, slatkiši, neki uštipci sa belim lukom. Čvarci, nisu čvarci.
Four for this, okay. Guda. Neverovatno oduševljen narod i toplo prima svaku vrstu šale. Svi su nasmejani, svi su veseli, svi su vedri. Gomila mladih ljudi, u fabrici većina mladih zaposlenih. Baš sam oduševljen. Made by flour. Stavio je jaje, ulje, kupus, stavio je nudle, sad stavlja malo ljutih papričica, pa stavlja neke tucane paprike, neke začine, pa stavlja već spremljeno ispečeno meso, oba parčeta, stavio je soja sos, tanke to. Stigli smo u stari deo fabrike, kolima par minuta, da vidimo ono što nisu dvotočkaše, nego su četvorotočkaše, a zovu se ATV vozila, koje su zanimljive za vožnju po prirodi ili da služe kao neka teretna vozila, poljoprivredna vozila ili vozila za zabavu. A na prvom spratu zgrade gde je deo uprave, ja sam mislio su to raznorazna takmičenja i tako dalje, međutim, ova priznanja su uglavnom vezane za patente i inovacije. Komandna tabla gdje se proverava i čekira svaki deo proizvodnje ATV vozila. Vrlo slično ima nešto i u fabrici gdje se pravi KTM i CF motor. Trenutno se nalazimo u pogonu gde se proizvode agregati i uopšte ATV vozila. Sve je automatizacija i robotizacija. Nema ništa, ljudi samo nas gledaju i kažu da proizvedu u godini dana 750.000 ATV vozila. I kolega Šone Sanje je upravo saznao da je prosečna radnička plata u fabrici CF Moto koja proizvodi motocikle i ATV vozila oko 1000 eura. Hiljada koraka šetajući po fabrici, a još nismo završili. Samo da vam prenesem otprilike koliko to ogromno izgleda i koliko to ogromno jeste. Evo upravo izlazimo iz kola direktorke, glavne direktorke za prodaju motocikala. Idemo ka te stazi da testiramo neke nove modele koji su budućnost CF Moto-a, da vidimo šta nas to očekuje u narednih par godina od CF Moto-a. Za neke ćemo moći da kažemo čak i koji su modeli, ja se nadam možda i da snimimo neke kadrove, a znam sigurno za jedan da nećemo smeti, da će nam oduzeti kao što sam oduzeli u KTM-u i kamere i telefone i naočare i sve što treba. Ops, kapija za malo dame. SRR 675, 70 kW, to je 90 kusur konja, nešto sasvim novo iz kuhinje CF Moto-a, sa začinima i svim mogućim dodacima koje su tehnološki stavljene na njega. Gospodin je produkt menadžer, to je čovjek koji je smislio ovaj divan motocikl sa 3 cilindra.
Ja imam svu moć među nogama. Za ovo treba nemati stomak. Ja nisam čovjek koji vozi ovakav tip motocikla, malo mi je neudobno za sedenje, ali definitivno je ovo sportski motocikl za prave ljubitelje sportske vožnje. Testirali smo još dva modela, nažalost nismo mogli da ih prikažemo iz razloga čuvanja poslovnih tajni. I čini mi se da je upravo jedan prošao iza mene. A trenutno se nalazi na 50 stepeni na pisti za test vožnju u okviru fabrike CF Moto, gde možete da testirate i maksimalnu brzinu, kako krivine, tako i uslove tako i vožnju po različitim vremenskim uslovima. Oprostite, toliko je vruće da ne mogu svoje misli da čujem. Otisak lica otvara kapiju, ali samo kineskog lica. Sa našim licima to ne funkcioniše. Ne pitajte kako znam. Samo želim kažem da smo fabriku obilazili 18.000 koraka. Ovde je kraj poseti celoj industriji CF Moto. Želim da se zahvalim svim dobrim domaćinima ovde u Kini, kao i da se zahvalim svim domaćinima u Beogradu, to jest Gevari i Koletu, koji je uspeo da organizuje ovakvu turneju po CF Moto segmentima. A sada smo ušli u metro da iskusimo i osetimo čari šangajskog metroa. I da li može se snađemo na engleskom, piše samo exit. Ovdje silazimo. Idemo na transfer, linija 2. Gomila naroda pod zemljom. Metro nije komplikovan, samo mapom utvrditi gde treba ići, ima i na engleskom i na kineskom. Nakon dana provedenog u srcu tehnologije vraćamo se u dušu Šangaja. Metro nas vodi do šetališta sa kojeg se pruža pogled na poslovni deo grada, što je podsjetnik da je ovaj grad spoj prošlosti i budućnosti, baš kao i motocikli koje smo danas gledali. Ovo ima ukus. Ne znam šta je. Uši! 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 Ovo! Uši! Uši! Suzuki. Iza mene se nalazi, nažalost, nešto što nije zaživelo. Naime, za vreme COVID-a napravili su električni motocikl za policiju koji je u klasi otprilike oko 650 kubika. Trenutno stoji samo u zgradi kao eksponat, čeka neka svoja bolja vremena.